operation kung paano mag-charge sa RAM ng cellphone dun sa wireless port. Yan. Kailangan naka-igni accessories o kaya run position. Yan. Tapos kailangan sarado ang pintuan. Yan o. Ilagay natin cellphone ko kung magcha-charge. Naka quad lock ako, yan o, quad lock na cellphone cover. Hintayin natin kung magcha-charge. Yun, kita nyo nag-charge siya. Yan. Kita nyo yung kulay blue umilaw. Tapos pagbukas ng pintuan, hindi yan magcha-charge.